very good morning to all of you समस्त को स्वागत करुच्छे हम चैनल नॉलेज ऑफ 98 को आशा कर प्रिपरेशन बहुत ही भले चलथिबो ठीक अछि। तो आज हम डिस्कशन करबा ओडिशा आर्ट एंड कल्चर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक सेटा होछि ओडिशा रो पर्व पर्बाणी विषय ठीक अछि। ओडिशा जति कि हमर पर्व पर्बाणी अछि हम जानछु 12 मास रे 13 पर्व हमर अटे सब पर्व पर्बाणी हम डिस्कशन करबा ठीक अछि। सर इंपोर्टेंट फैक्ट कोन कोन रहिछि एवं क्लास टी जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट रहइबो तो क्लास को पूरा एंड जाय वाच को जमार मजे स्किप करबा नाही काहे ना अपकमिंग एग्जाम ओडब्ल्यू सीजन ओ ट्रिपल एस रो आरआई एरआई ओमेन एवं अपकमिंग सब एग्जाम पे ना इंपोर्टेंट रहइबो ठीक अछि। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करबानी सेशन को स्टार्ट करबा हमें स्टार्ट करबा आगु एति कोटे इन्फॉर्मेशन दे देबी कि हमर जो ओडिसा रो कंप्लीट हिस्ट्री रो पीडीएफ मान को अवेलेबल हे जिवो वर्तमान ओनली 49 रुपीस रे ठीक अछि। कोन करिवे ना स्क्रीन रे थवा नंबर एई नंबर आपन माने 49 रुपीस पे कला परे आपको व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट शेयर करले आपन मान को ओडिसा हिस्ट्री रो पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो। कोन कोन रहिछ हमर पीडीएफ रे हमर पीडीएफ रे ओडिसा एंशिएंट हिस्ट्री रहिछि ओडिसा एंशिएंट हिस्ट्री सब जाक टॉपिक जति टॉपिक एटी मेंशन हे सब टॉपिक विषय रे कवर करा हेछि। ओडिसा मिडिवल हिस्ट्री सब टॉपिक विषय रे कवर अप करा हेछि ता सहित ओडिसा मॉडर्न हिस्ट्री सब टॉपिक विषय रे कवर अप करा हेछि ठीक अछि। तो बहुत ही भलो पीडीएफ अछि जो माने हमर रेगुलर क्लास देखौछन से माने जानिथिबे पीडीएफ रो क्वालिटी बहुत ही भलो अछि ठीक अछि। तो कोन करिवे ना 14 रुपीस एई नंबर रे पे कला पर आप माने हमको स्क्रीनशॉट पठेबे तापर आप मानको पीडीएफ टे अवेलेबल हे जिवो ठीक अछि। तो आ स्टार्ट करबा आज क्लास को फर्स्ट हम देखो ओडिसा रो फेयर एंड फेस्टिवल ऊपर ठीक अछि। तो ओडिसा इज नोन फॉर इट्स मेनी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंस इन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिसा ठीक अछि। तो ओडिसा हमर बहुत सारा पर्व पर्बाणी पे बहुत ही फेमस अटे এবং সেই পর্বপর্বাণী আমার সোসাইটি রে এবং লোকଙ୍କ লাইফ রে বহুত হি সিগনিফিকেন্স রোল প্লে କରୁଛି ঠিক ଅଛି। এবং ତା ভিতରୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରହୁଛି ଆମର କୋଉଟା ଓଡିଶା ବା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଟା ହଉଛି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ସେଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ସେସନ କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ ନା এইটা ଆମର ଆଷାଢ ମାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ତାର ଜୁନ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଇଟ ଇଜ ଅଲସो ନୋନ୍ ଏଜ ଦ କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ପୁରୀ ଠାରେ ଯୋଉ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏମିତିରେ ବି ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଠାରେ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମର ପୁରୀ ଠାରେ ହଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ଆମେ କଣ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ତିନି ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟା କାହାର ସିମ୍ବଲ ଥାଏ ନା ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ ଠିକ ଅଛି। ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ଆମର ଯୋଉ ତିନୋଟି ରଥ ଯୋଉ ଆସେ ଯୋଉ ରଥରେ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେ ରଥକୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଟାଣି ପାରିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମାନତାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରୋସିଜର କଣ କଣ ଥାଏ ୟାର ପ୍ରୋସିଜର ହଉଛି ଡେଇଟିଜ ଆର ବାଥ ଅନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଶରେ ରଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ସେଟା ହଉଛି ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ହେଲା ସରିଲା ପରେ କଣ ହବ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଦେ ରାଇଡ 3 ହ୍ୟୁଜ ଚାରିଅଟ ଟୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଟେମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଆଫ୍ଟର 9 days ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଶରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ରଖାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କଣ ହୁଏ ନା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ରଥକୁ ନିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେ 9 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରେ ଆମର ପୋଡପିଠା ହୋଇଥାଏ ପୋଡପିଠା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଫର କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ମେନଲି ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ମେଇନ ଆମର କୋଉଠି ଥାଏ ପୁରୀ ଠାରେ ମେଇନ ଆମର ପୁରୀ ଠାରେ ଆମେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କଣ ଆସିପାରେ ନା ରଥଯାତ୍ରା ଆମର କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ତିନୋଟି ରଥ ଅଛି ସେ ତିନୋଟି ରଥର ନାଁ କଣ ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ରହିବ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିନେବା। ତ ଯୋଉ ଆମର ତିନୋଟି ରଥ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାଁ ହଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ
ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାଁ ହଉଛି ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାଁ ହଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କଲର ହଉଛି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ, ଦର୍ପଦଳନର ରଥର କଲର ହଉଛି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜର ରଥର କଲର ହଉଛି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍। ବୁଝା ପଡିଲା? ଫାଇନ୍। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି। ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନସିପ୍। ନବକଳେବର, ନବ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ, କଳେବର ମିନ୍ସ ବଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ନବକଳେବର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ନବକଳେବର ମାନେ କଣ? ନବ ମାନେ ହଉଛି ନୂଆ, କଳେବର ମାନେ ହଉଛି ବଡି। ନବକଳେବରର ମାନେ ହଉଛି, ନବକଳେବର ମିନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ବଡିଜ ଅଫ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବଡି ଥାଏ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ନବକଳେବର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଛୁ। ଫାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖ ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ରଜ ପର୍ବଟା ଆମର 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ୟାର ନା ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଫ ଉମେନହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ ମଦର ଅର୍ଥ। ଏଟା ମେନଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ 3-4 ଦିନ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉମେନ ମାନେ ଏଭଏଡ କରନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଦିନ ଅଛି ରଜ ପର୍ବର, 4 ଦିନର 4ଟି ନାଁ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପହିଲି ରଜ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା କି ମେଇନ ଡେ ଅଟେ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର। ଥାର୍ଡ ଦିନକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାସି ରଜ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଡେକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାସନ୍ତୀ ସ୍ନାନ, ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲ ରିଚୁଆଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନୂଆଖାଇ। ତ ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ଆଫ୍ଟର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ କରାଯାଏ ନା, ନୂଆ ଚାଉଳ, ଯୋଉ ଆମର ନୂଆ ଚାଉଳ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଅଫର କରାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ନବାନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରଫର୍ମ ଏଟ୍ ଏନ୍ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଟାଇମ୍ କଲ୍ଡ ଲଗନ। ଏବଂ ଏଇଟା ମେନଲି ଆମର କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ? ମେନଲି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ମେନଲି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମିଡରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ଦିନରୁ କଣ ହୁଏ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ସେଇ ଦିନରୁ ଆମର ଦିନଟା ବଡ ହେଇ ଚାଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ମକର ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ମକର ଚାଉଳ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ମକର ମେଳା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ମକର ମେଳା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବାନି, ଯୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନେମ୍ କଣ, କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ସେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଉ ଦିନ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମେନଲି ଆମର ପଡିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମେନଲି ଆମେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଇମେଜେସ୍ ଅଫ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଉଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ କଲ୍ଡ ବିମାନ। ଏହି ଦିନ କଣ ହୁଏ ନା, ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଉଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲରେ ରଖାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବିମାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମରେ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପଡେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମର ପୁରାତନ ଟାଇମରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ବାହାରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମେନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ? ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହଉଛି ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେରିଟାଇମ ଟ୍ରେଡ ୱିଥ ବାଲି, ଜାଭା ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା। ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଯାଇକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଏଇ ଦିନ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ବୋଟକୁ ଫ୍ଲୋଟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଣ କରିଥାନ୍ତି ନଦୀ ମାନଙ୍କ, ତାକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇଟା ମେନଲି ଆମର ଅଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଠି
ଆମକୁ କଣ ଇମ୍पोर्टान्स ଅଟେ କଲଚର ଇମ୍पोर्टान्स କଣ ନା शोकेस ऑफ ओडिशास ग्लोरियस सी ट्रेड हिस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप ठीक अछि यार इम्पोर्टान्स होची माने केमिति ओडिशार लोक माने आग काल रे समुद्र रे ट्रेड करूथिले समुद्र माध्यम ट्रेड करूथिले ताकू मन रखिया पे एटा को हमें सेलिब्रेट करिथा ठीक अछि देन हम कुमार पूर्णिमा मेनली हमर केबे सेलिब्रेट करू मेनली हमर अश्विन मास रे हम सेलिब्रेट करथाउ जोटा कि अक्टोबर मास अटे ठीक अछि एवं यार अल्टरनेटिव नेम होची अश्विनी पूर्णिमा ठीक अछि एवं एइटा जो कुमार पूर्णिमा जो अछि एइटा मेनली हमर कुमार कार्तिक जे कि लॉर्ड शिवांकर पुअटती एवं तांको हम गॉड ऑफ वार बोली कहिताउ तांकर बर्थ तांकर जन्मदिन को हम कुमार पूर्णिमा बोली सेलिब्रेट करिताउ बा हमें पालन करिताउ ठीक अछि एवं एही जो दिन कुमार पूर्णिमा दिन अनमेरिड गर्ल वर्शिप द सन एंड मून विशिंग फॉर गुड हस्बैंड ठीक अछि गोटे भलो स्वामी पे अनमेरिड गर्ल माने सेही दिन पूजा करितांते एवं अनमेरिड गर्ल माने सेही दिन कोन करंती ना गीत गांती एवं गोटे फेमस नाच पुची नाच से माने परफॉर्म करितांते ठीक अछि एबे हम देखिबा गमा पूर्णिमा बा आको हम कहबा राखी पूर्णिमा बोली हम आको कहि परिबा एटा मेनली हमर जुलाई एवं अगस्त मास हम आको सेलिब्रेट करिथाउ ठीक अछि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ एग्रीकल्चर वर्शिपिंग केटल बलदेव द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर इन ओडिया ट्रेडिशन ठीक अछि एई दिन मेनली हमें प्रभु बलदेव को हमें पूजा करिथाउ एवं आको हमें फेस्टिवल ऑफ एग्रीकल्चर बोली हम कहिथाउ ठीक अछि बलदेव जे कि कृषि देवता अटंती तांको हम पूजा करथाउ हଳ लंगଳ सब पूजा होइते सेही दिन एवं एही दिन कोन हुए ना बुलक्स आर टेकन टू फील्ड एंड मेड टू जंप ओवर अ टेबल जाको हम गमा बेदी बोली कहिथाउ इट इज आल्सो कॉल्ड बलदेव पूजा और बलदेव जयंती ए जो गमा पूर्णिमा को हम कोन बोली कहिथाउ बलदेव पूजा बोली कहिथाउ बलदेव जयंती बोली हम कहिथाउ ठीक अछि एवं गमा पूर्णिमा हमर कोन हुए ना राखी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन राखी पूर्णिमा और रक्षाबंधन कोइंसाइड्स विथ गमा पूर्णिमा फेस्टिवल गमा पूर्णिमा राखी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन ए सब गोटे दिन ही कोइंसाइड हेका हम सेलिब्रेट करिथाउ ठीक अछि नेक्स्ट हम देखिबा धनुଯାत्रा हम समझ जानछु वर्ल्ड फेमस होटे जोटा कि मेनली हम बरगड़ एवं संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे परफॉर्म करा जायते तो धनुଯାत्रा मेनली हम डिसेंबर एवं जनवरी मास एटा सेलिब्रेट हम करिथाउ जोटा कि वर्ल्ड सब लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बोली हम जानिथाउ धनुଯାत्रा होची वर्ल्ड सब लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल ठीक अछि एवं एठी हमें कृष्ण भगवान को स्टोरी को परफॉर्म करा जाय केमि ताके मथुरा रो गोपपुर गले एवं गोपपुर मथुरा से कंसबद्ध कले से जो स्टोरी को सेठी परफॉर्म करा जायते ठीक अछि एवं एटा हमर मेनली ओडिसा रो बरगड़ एवं संबलपुर जिल्ला रे एटा हमें सेलिब्रेट करिताउ एवं एटा को धनुଯାत्रा को पाखापाखि 11 दिन धरिकी आपको सेलिब्रेट करा जायते ठीक अछि कल्चरल इंपोर्टेंस कोन रहइबो ना एटा मेनली हम प्रमोट करे काको ना परफॉर्मिंग आर्ट्स एवं रूरल थिएटर ठीक अछि कला एवं रूरल थिएटर को केमिति प्रमोट करबा सेरा होछि यार मेनली इंपोर्टेंस ठीक अछि देन हम देखो चंदन जात्रा गोटे इंपोर्टेंट फेस्टिवल होते जोटा कि पूरी जिल्ला रे मेनली आपको सेलिब्रेट करा जायते एटा हमर अक्षय तृतीया बैशाख मासर अक्षय तृतीया एटा हमर मेनली सेलिब्रेट करा जाय एवं एटा को 42 डेज तरीका को सेलिब्रेट करा जाय एटा दीटा फेज रे हिते ठीक अछि 21 डेज रे एवं एटा हमर मेनली पूरी जिल्ला रे आपको सेलिब्रेट करा जायते एवं चंदन जात्रा इज द लॉन्गेस्ट लॉर्ड जगन्नाथ फेस्टिवल चंदन जात्रा होची प्रभु जगन्नाथ सब बड़ फेस्टिवल जोटा कि दीटा पार्ट रे ऑब्जर्व करिता गोटे होची बाहर चंदन आ गोटे होची भीतर चंदन ठीक अछि बाहर चंदन को 21 डेज सेलिब्रेट करू एवं भीतर चंदन को आउ 21 डेज हम सेलिब्रेट करू तो मिसी के 42 डेज टोटल चंदन जात्रा हम सेलिब्रेट करिता ठीक अछि एवं एही दिनटा हमर कोन हुए ना जो रथ यात्रा पे जो रथ हमर रो काम स्टार्ट हुए ठीक अछि रथ तैयारी कामटा स्टार्ट हुए हमर चंदन जात्रा रो ठीक अछि एवं ड्यूरिंग बाहर चंदन डेटिस आर टेकन टू नरेंद्र तीर्थ लेक नरेंद्र पुष्करिणी को निया जाय थाए बाहर चंदन समय रे एवं भीतर चंदन हमर कोड परफॉर्म करा जाय ना इनसाइड द जगन्नाथ टेंपल ठीक अछि तो मन रखिबा एटा इंपोर्टेंट कोन रहइबो ना मेन हमर चंदन जात्रा मेनली 42 डेज पई हम सेलिब्रेट करिथौ दीटा फेज रे गोटो होची बाहर चंदन आ गोटो होची भीतर चंदन आ गोटे होची भीतर चंदन ठीक अछि बाहर चंदन हमर हुए 21 डेज पई भीतर चंदन हुए हमर 21 डेज पई ठीक अछि एवं बाहर चंदन रे कोन हुए ना मेनली ठाकुर को कोडिंग निया जाय ना नरेंद्र पुष्करिणी को निया जायते एवं भीतर चंदन कोन हुए ना हमें सेटा को जगन्नाथ मंदिर भीतर ऑब्जर्व करा जायते
ठीक अच्छे एटा हूँ लॉर्ड जगन्नाथ सबुठ बड़ फेस्टिवल सब लंगेस्ट फेस्टिवल ठीक अच्छे नेक्स्ट जी आम शीतल षष्ठी जोटा आम मे और जून मसरे आम यहाँ सेलिब्रेट कर मेनली सिग्निफिकेंस कौन रही यार ना डिवाइन मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती शिव पार्वती विवाह बोली यहाँ आम जानी था ठीक अच्छे मेनली यहाँ आम कौटी आम सेलिब्रेट करूँ मेनली आम सम्बलपुर जिले मेनली सेलिब्रेट कर मेजर फेस्टिवल ऑफ उत्कल ब्राह्मण स्टार्टेड 400 years ago in सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे गोटे मेजर फेस्टिवल कार उत्कल और ब्राह्मण मान मेजर फेस्टिवल जोटा कि 400 वर्ष पूर्व सम्बलपुर जिले में स्टार्ट होता ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा स्नान जात्रा स्नान पूर्णिमा ठीक अच्छे तो यहाँ मेनली आम ज्येष्ठ मासर पूर्णिम सेलिब्रेट कर इट मेक्स लॉर्ड जगन्नाथ बर्थडे आपको आम प्रभु जगन्नाथ जन्मदिन बोली सेलिब्रेट आम कर यही दिन कौन हुए ना द डेटीज आर टेकन आउट फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल एंड बाथ एट स्नान बेदी तो ये प्रभु मान को कौन करा जाए ना जगन्नाथ मंदिर बाहर कौन जाए स्नान बेदी से स्नान करा जाए आपको देवस्थान पूर्णिमा बोली आम कही ठीक अच्छे आफ्टर स्नान यात्रा द डेटीज आर केप्ट इन ए सिक रूम फॉर रिकवरी नोन एज अनसर ठीक अच्छे स्नान कला भगवान कौन करा जाए ना सिक रूम रखा जाए रिकवरी आम अनसर बोली कही बुझा पड़ा नेक्स्ट आम जा चंद्रभागा मेला चंद्रभागा मेला यहाँ आमर केबे केबे सेलिब्रेट करा जाए माघ मासरे हम एटा सेलिब्रेट करा जाए पाखापाखि 7 दिन धरिक सेलिब्रेट करा जाए लोकेशन हूँ चंद्रभागा रिवर जोटा कि कोणार्क मंदिर पाखे अच्छे सेठारे एटा सेलिब्रेट करा जाए एवं यार मान्यता कौन अच्छी इट इज बिलीव दैट सांब द सन ऑफ लॉर्ड कृष्ण मेडिटेटेड टू द सन God after bathing in the river for 12 years and was cured for of leprosy ठीक अच्छे यार मेन मान्यता हूँ कौन ना सांब जे कि लॉर्ड कृष्ण पुओ टंती से स्थान में कौन करते ना भगवान सूर्य को पूजा करते 12 वर्ष धरिकी एवं कौन पे पूजा करते ना जो होता कुष्ठ रोग जो होता से कुष्ठ रोग बचाई से मुक्ति पाइबा तो से सूर्य भगवान पूजा करते तो से मन रखापी आम चंद्रभागा मेला को सेलिब्रेट कर ठीक अच्छे तो लोक मैंने एठिक आसिकी चंद्रभागा रिवर से कौन बुड़ दे था गाधी था कौन पे ना सुस्थ माने इलनेस एवं केमती शरीर सुस्थ रहो से विश्वास रखिक से बुड़ दे था ठीक अच्छे देन आम देख दंड नाच तो दंड नाच आम मेनली सेलिब्रेट हुए केबे ना एप्रिल और मे मास चैत्र मास मेनली सेलिब्रेट कर जाए मेन यहाँ आम लोकेशन हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे यार मतलब डिफरेंट ना अच्छी अग्निदंड पाटुदंड और वाटर रिचुअल्स परफॉर्म कर जो दंड नाच जो दंड नाच मेनली डेडिकेटेड क्या थे ना मेनली डेडिकेटेड रुए गॉडेस काली और लॉर्ड शिवा को ठीक अच्छे एठारे जो भक्त मैंने जो दंड नाच परफॉर्म कर भक्ता बोली कही लीडर को पाट भक्ता बोली कही इंपोर्टेंट रही दंड नाचर जो भक्त मैंने था जो मैंने कि दंड नाच को परफॉर्म कर भक्ता बोली कही लीडर को आम पाट भक्ता बोली आम कही फाइन जीवा नेक्स्ट तारातारिणी मेला आमर मेनली चैत्र मासरे आम सेलिब्रेट करूँ चैत्र मासर प्रति मंगलवार दिन आपको सेलिब्रेट कर तारातारिणी मेला को जो मैंने जाने जानते तारातारिणी मेला आमर कोटी हुए ना तारातारिणी टेम्पल ब्रह्मपुर गंजाम जिले में यहाँ परफॉर्म कर यहाँ ओडिशार सबुठ वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर ऑफ ओडिशा ठीक अच्छे with a grand gathering on the third Tuesday of the month तो यही जो हमारा प्रति ट्यूसडे रे सेलिब्रेट करा जाए तारातारिणी मेला तो 3 नंबर ट्यूसडे रे सेटा बहुत ही बड़ गैदरिंग होता है से जो मंदिर पाखे लोक मैंने सेलिब्रेट करते से समय रे लोक मैंने जाती निजर मानसिक पूरण करती किए बड़ी दिए सॉरी किए निजर चुट्टी दिए किए जहाँ भी किसी कर मानसिक पूरण करता ठीक अच्छे देन हम देखा अशोकाष्टमी जदि हम देखा ताले अशोकाष्टमी आमर मेनली सेलिब्रेट हुए केबे ना पुरी ठारे ड्यूरिंग चैत्र मास जोटा कि मार्च और एप्रिल अटे यहाँ एसोसिएटेड विथ लॉर्ड लिंगराज ठीक अच्छे यहाँ मेनली प्रभु लिंगराज को सहित एसोसिएटेड और आल्सो ऑब्जर्व इन पुरी जगन्नाथ ट्रेडिशन ठीक अच्छे ये कौन हुए ना लॉर्ड लिंगराज कौन को लिंगराज को यही दिन लिंगराज मंदिर अणा जाए रुकुणा रथ रे विराजमान कराए ठीक अच्छे रुकुणा रथ यात्रा बोली आम कही यही दिन कौन हुए ना चंद्रशेखर प्रभु चंद्रशेखर रुक्मिणी और वासुदेव हमको रथ को नि जाए ठीक अच्छे यही रथ ना हूँ रुकुणा रथ रुकुणा रथर मेन
ଖାସିୟତ କଣ ନା ଏଇଟା ଡଜ ନଟ୍ ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍, ଏଟା କେବେ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ କଣ ହୁଏ ନା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରେ ରଥ ବାହାରିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, 9 ଦିନ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସେ କୋଉଠି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୁକୁଣା ରଥ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଟା ଆଉ ଫେରିକି ଆସେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରୁକୁଣା ରଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମେଜର ଶୈବିତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ଡିଭୋଟିସ୍। ମେନଲି ଏଟା ଶିବ ଯୋଉମାନେ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈବିତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି ଦେନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆମର ମେନଲି କଣ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନ ଚାଇଲ୍ଡର ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ, ଅଷ୍ଟମୀ। ଠିକ ଅଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ଘରେ ଘରେ କଣ ନା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଖାଆନ୍ତି। କେମିତି ଆମର ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଫାଇନ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଟା ଆମର ମେନଲି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। କୋଉଠି ନା ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିଚ୍ ଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1993 ରେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କିଏ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡିଶା HRAO ଏବଂ ଆକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିକି ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା। ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିରାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଜିରାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମେନଲି ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ କୋଉଟା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ହିଲରେ ଯୋଉ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଲିଟଲ ତିବ୍ବତ ଅଫ ଓଡିଶା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି କୋଉଟା ମୋର ଜିରାଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏବଂ ୟାର ମେନ୍ ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଲୋସାର ଏବଂ ମୋନାଲ। ଲୋସାର ମାନେ ତିବେତିଆନ ମାନଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ, ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ମେନଲି ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ କାହାକୁ ନା ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଜିଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିରାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେନ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଟା ଆମର ମେନଲି କୋଉଠି ହୁଏ ନା କୋଣାର୍କ ସନ ଟେମ୍ପଲ ଟାକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସନ ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି କଣ, ଏଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ ଯୋଉଟା କି 1984 ରେ ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଧରିକି ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଅର୍ଗାନାଇଜ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଫ୍ରମ ଏ 5 ଡେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏବଂ ଏଇଟା ମେନଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାସିକାଲ ଏବଂ ଓଡିଶା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ତା ପାଇଁ ଏଟା ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ବା ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମହିମା ମେଳା ବୋଲି ଆକୁ କହିଥାଉ, ଯେମିତି କି ମହିମା ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ମେନଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ୟାର ଲୋକେସନ ହଉଛି ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ଏଟାକୁ ମେନଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଟ ଇଜ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଦ ମହିମା ରିଲିଜିୟନ ସାଧୁସ ଅଲସୋ ନୋନ ଏଜ ମହିମା ମେଳା। ମହିମା ମେଳା ବୋଲି ବି ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ଡିଭୋଟିସ୍ ପେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଗୋସାଇ ସମାଧି ପୀଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଡ ଅଦର ମହିମା ଶ୍ରାଇନ। ଠିକ ଅଛି ମେନଲି ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମହିମା ଧର୍ମର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଆଇଡଲ ବର୍ସିପିଂ, ଯୋଉଠି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଡିଭୋଟିସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଭୋଟିସ୍ ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା କୁମ୍ଭୀ ପାତିଆ ସାଧୁସ ବୋଲି ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମେନଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମେନଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1951 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଦ ଆଦିବାସୀ ଆଣ୍ଡ ହରିଜନ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ଅଛି ଦେନ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆମର ମେନଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଟାଇମରେ ମେନଲି ଏଟା କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ପର୍ବଟି ମେନଲି କୋୟା ଟ୍ରାଇବ, ମାଲକାନଗିରି ସବ ଡିଭିଜନର କୋୟା ଟ୍ରାଇବ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଫାଇନ ଦେନ ଏହି ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡି ମାତା ମାନେ ମଦର ଅଫ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭୂମୁ ମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଡେଇଟି, ଏଇ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।
ठीक अच्छे देन केन्दु फेस्टिवल एटा हमर फेब्रुआरी और मार्च मासर होइते पाखपाखे 5 दिन धरि याको सेलिब्रेट करितांती मेनली फुलबाणी गंजाम एवं कोरापुट जिल्ला याको सेलिब्रेट करितांती एवं इट इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ द कंद ट्राइब्स कंद लोक मान एटा मेजर फेस्टिवल अटे एवं एही दिन कोन हुए ना ये जो 5 दिन भितर थर्ड नंबर दिन कोन हुए ना बुफालो सैक्रिफाइस एटी मान बुफालो मानको एटी बलि दिया जाय था बुझा पड़ला नेक्स्ट हम जीवा आउ केतरा हमें देखिबा इंपोर्टेंट फेस्टिवल सेरा को प्लेस रे हम सेलिब्रेट करबो तार फीचर्स कोन रहइबो फर्स्ट आसबो टोकी पर्व हमर जनवरी मास हम सेलिब्रेट करिथो जोडा कि कलाहांडी एवं कोरापुट रे होइता एवं एई जो फेस्टिवल रे से माने अर्थ को पूजा करथा वर्शिप ऑफ अर्थ देन मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल एटा भी जनवरी मास हम सेलिब्रेट करथो मेनली भुवनेश्वर थारे ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओडिशा टूरिज्म डिपार्टमेंट ठीक अच्छे देन एकामर फेस्टिवल एटा भी जनवरी मास रे हम सेलिब्रेट करे भुवनेश्वर थारे एवं एई फेस्टिवल रे लॉर्ड शिवा को समस्त पूजा करिथांती देन कलिंग महोत्सव मध्य होइते प्रति वर्ष जनवरी फेब्रुआरी रे भुवनेश्वर थारे देन भौम एकादशी हम जनवरी हम सेलिब्रेट करू जोटा कि ऑल ओवर ओडिसा रे हुए एवं एही दिन लोक माने लॉर्ड गणेश को पूजा करथांती चैती घोड़ा मेनली मार्च और एप्रिल मासरे सेलिब्रेट होइते कोस्टल ओडिसा रे एटा सेलिब्रेट हुए मेनली उड़ा पर्व एटा एप्रिल मासरे हुए मयूरभंज एवं केउंझर जिल्ला रे जोडा जोटी की वर्शिप ऑफ गॉडेस हांगोला एवं लॉर्ड शिवा को पूजा करे जायते महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति एटा को कहा जाय ओडिया मानकर नववर्ष बोली आमे कहिथाउ ऑल ओवर ओडिसा को सेलिब्रेट आमे करिथाउ एवं एटा होचे फर्स्ट डे ऑफ ओडिया न्यू ईयर ठीक अछि दुर्गा पूजा सेटा सेप्टेम्बर अक्टोबर होइते मेनली फेमस रे कटक ठारे ओडिसा रे कटक ठारे एवं एही दिन में मां दुर्गा को पूजा करिथाउ ठीक अछि गुप्त गुंडीचा मेनली परफॉर्म होइता केबे सेप्टेम्बर मासरे पुरी ठारे एवं एई जो गुप्त गुंडीचा रे हमें लॉर्ड जगन्नाथ को पूजा करिथांते लोक माने ठीक अछि देन बालीजात्रा आसीओ बालीजात्रा में डिस्कशन करले अक्टोबर नवेम्बर हम सेलिब्रेट करिथाउ कटक ठारे देन इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जोटा कि चंद्रभागा बीच रे हम सेलिब्रेट करिथाउ जोटी कि डिफरेंट सैंड लोक माने आर्ट परफॉर्म करिथांते जोटा कि डिसेंबर मास रे हम सेटा सेलिब्रेट करिथाउ ठीक अच्छे तो ये थिला आज कंटेंट आज हम डिस्कशन कलो ओडिसा रो फेयर्स एंड एवं फेस्टिवल ऊपर जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो एग्जाम पॉइंट ऊपर आशा को समस्त वीडियो भल एवं जदि वीडियो भल लागुची वीडियो को लाइक करंतु वीडियो को शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करंतु ठीक अच्छे तो पुणी मिलवा आम नेक्स्ट क्लास रे एबे आमे हमर ओडिसा हिस्ट्री सरला ओडिसा ज्योग्राफी एवं ओडिसा आर्ट एंड कल्चर मध्ये सरीगला एबे आमे धीरे धीरे कोन करिबा ना ओडिसा रो एमसीक्यू ओडिसा हिस्ट्री ओडिसा ज्योग्राफी एवं ओडिसा आर्ट एंड कल्चर में एमसीक्यू डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कशन करबा तो सेशन गुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो तो समस्त को अनुरोध समस्त वीडियो को देखंतु वीडियो को शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु ठीक अछि एवं पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल जॉइन चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए ठीक अच्छे ता सहित ओडिशा हिस्ट्री रो कंप्लीट प्लेलिस्ट ओडिशा ज्योग्राफी रो कंप्लीट प्लेलिस्ट एवं ओडिशा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट प्लेलिस्ट रो लिंक मध्ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी जाय कि ताको थरे वॉच आउट कर दियंतु ठीक अछि एवं पीडीएफ पे आपण कोन करिवे ना एई नंबर रे 9178690165 नंबर रे 49 रुपीस पे करतेला आपण मानको ओडिशा हिस्ट्री रो पीडीएफ मानक अवेलेबल हे जिवो ठीक अछि तो आज पे देखि पुनतर में सब नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार वीडियो को नेकी से पहुंच रहली जय जगन्नाथ धन्यवाद।